تم نے میری بہن بن کے میرے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا. بڑے فیصلے نا بہت ہمت مانگتے ہیں، اور یہ ہمت تم نے مجھے دی. تم نے اپنے لیے بھی صحیح فیصلہ کیا تھا اور میرے لیے بھی. Now cheer up, please. اچھی لگ رہی ہو. بہت پیار ہے، بٹ آئی واز ایکسپیکٹنگ دس فرام یو. مجھے پتا تھا تم یہی لاؤ گے. سکینہ شامر کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کو اتنی جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے تھی اور اس طرح نہیں بھاگنا چاہیے تھا. تو اس پہ شامر کہتا ہے کہ تمہیں تو پتا ہے کہ میں شیورا سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن حقیقت جاننے کے بعد شیورا مجھ سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتی ہے اور وہ میرا شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، اور میں شیورا کی نفرت کو اس طرح برداشت نہیں کر سکتا. تو اس پہ سکینہ کہتے ہیں کہ شامر بھائی آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا سا وقت لگے گا. شامر کہتا ہے کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، اگر شیورا مجھ سے کہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور اسے اپنا شکل نہ دکھاؤ تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا. سکینہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی آپ نے میرے خاطر اور ہمارے گھر کے خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اب جو کچھ بھی کرنا ہے مجھے کرنا ہے، تم پریشان نہ ہو بھائی، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور شیورا کو ایک ہو کر رہوں گی. یہ بات سن کر اس پہ شامر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے. دوسری طرف داؤد صاحب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور پراس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ سے مجھے دھوکہ دیتے رہے، تمہیں پتہ بھی تھا اور تم ہر بار کہتے رہے کہ وہ اس ملک میں نہیں ہے، اور شامر ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیتا رہا. تو اس پہ پراس کہتا ہے کہ اس میں کیا کر سکتا ہوں. داؤد صاحب بہت غصے سے کہتے ہیں کہ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، مجھے نہیں پتا کہ تم کیسے کرو گے، لیکن تمہیں ہر حال میں شیورا اور شامر کو الگ کرنا ہوگا. یہ بات سن کر اس پہ پراس بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے. تو اس پہ پراس کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تمہیں 2 دن کا ٹائم دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ تم یہ سب کچھ کیسے کرو گے، لیکن مجھے اپنا بیٹا واپس چاہیے، اور اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، اور نئی بات یاد رکھنا کا انجام بہت ہی زیادہ برا ہوگا. دوسری طرف ہارون صاحب اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اگر شامر تم سے محبت نہیں کرتا تو تم اسے بھول جاؤ، تمہارے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے. تو اس پہ میرے کہتے کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں شامر سے شادی کر کے ہی رہوں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے. سکینہ شامر کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کو اتنی جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے تھی اور اس طرح نہیں بھاگنا چاہیے تھا. تو اس پہ شامر کہتا ہے کہ تمہیں تو پتا ہے کہ میں شیورا سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن حقیقت جاننے کے بعد شیورا مجھ سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتی ہے اور وہ میرا شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، اور میں شیورا کی نفرت کو اس طرح برداشت نہیں کر سکتا. تو اس پہ سکینہ کہتے ہیں کہ شامر بھائی آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا سا وقت لگے گا. شامر کہتا ہے کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، اگر شیورا مجھ سے کہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور اسے اپنا شکل نہ دکھاؤ تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا. سکینہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی آپ نے میرے خاطر اور ہمارے گھر کے خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اب جو کچھ بھی کرنا ہے مجھے کرنا ہے، تم پریشان نہ ہو بھائی، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور شیورا کو ایک ہو کر رہوں گی. یہ بات سن کر اس پہ شامر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے. دوسری طرف داؤد صاحب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور پراس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ سے مجھے دھوکہ دیتے رہے، تمہیں پتہ بھی تھا اور تم ہر بار کہتے رہے کہ وہ اس ملک میں نہیں ہے، اور شامر ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیتا رہا. تو اس پہ پراس کہتا ہے کہ اس میں کیا کر سکتا ہوں. داؤد صاحب بہت غصے سے کہتے ہیں کہ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، مجھے نہیں پتا کہ تم کیسے کرو گے، لیکن تمہیں ہر حال میں شیورا اور شامر کو الگ کرنا ہوگا. یہ بات سن کر اس پہ پراس بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے. تو اس پہ پراس کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تمہیں 2 دن کا ٹائم دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ تم یہ سب کچھ کیسے کرو گے، لیکن مجھے اپنا بیٹا واپس چاہیے، اور اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، اور نئی بات یاد رکھنا کا انجام بہت ہی زیادہ برا ہوگا. دوسری طرف ہارون صاحب اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اگر شامر تم سے محبت نہیں کرتا تو تم اسے بھول جاؤ، تمہارے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے. تو اس پہ میرے کہتے کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں شامر سے شادی کر کے ہی رہوں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے.
सुकैना शामिर को फोन करती है और उससे कहती है कि आपको इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी और इस तरह नहीं भागना चाहिए था। तो इस पे शामिर कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं शिवरा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हकीकत जानने के बाद शिवरा मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और वो मेरा शक्ल भी देखना नहीं चाहती और मैं शिवरा की नफरत को इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस पे सुकैना कहते हैं कि शामिर भाई आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। शामिर कहता है कि मैं फैसला कर चुका हूँ, अगर शिवरा मुझसे कहे कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और उसे अपना शक्ल ना दिखाओ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। सुकैना बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि भाई आपने मेरे खातिर और हमारे घर के खातिर क्या कुछ नहीं किया, अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है, तुम परेशान ना हो भाई, और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं तुम्हें और शिवरा को एक होकर रहूंगी। ये बात सुनकर इस पे शामिर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ दाऊद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और परास को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमेशा से मुझे धोखा देते रहे, तुम्हें पता भी था और तुम हर बार कहते रहे कि वो इस मुल्क में नहीं है और शामिर हमेशा हमें धोखा देता रहा। तो इस पे परास कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दाऊद साहब बहुत हौसले से कहते हैं कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, लेकिन तुम्हें हर हाल में शिवरा और शामिर को अलग करना होगा। ये बात सुनकर इस पे फराज बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तो इस पे फराज कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब कुछ कैसे करोगे, लेकिन मुझे अपना बेटा वापस चाहिए और अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना होगा और नई बात याद रखना का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। दूसरी तरफ हारून साहब अपनी बेटी से कहते हैं अगर शामिर तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो तुम उसे भूल जाओ, तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। तो इसमें मेरे कहते कि ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, मैं शामिर से शादी करके ही रहूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। सुकैना शामिर को फोन करती है और उससे कहती है कि आपको इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी और इस तरह नहीं भागना चाहिए था। तो इस पे शामिर कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं शिवरा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हकीकत जानने के बाद शिवरा मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और वो मेरा शक्ल भी देखना नहीं चाहती और मैं शिवरा की नफरत को इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस पे सुकैना कहते हैं कि शामिर भाई आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। शामिर कहता है कि मैं फैसला कर चुका हूँ, अगर शिवरा मुझसे कहे कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और उसे अपना शक्ल ना दिखाओ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। सुकैना बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि भाई आपने मेरे खातिर और हमारे घर के खातिर क्या कुछ नहीं किया, अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है, तुम परेशान ना हो भाई, और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं तुम्हें और शिवरा को एक होकर रहूंगी। ये बात सुनकर इस पे शामिर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ दाऊद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और परास को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमेशा से मुझे धोखा देते रहे, तुम्हें पता भी था और तुम हर बार कहते रहे कि वो इस मुल्क में नहीं है और शामिर हमेशा हमें धोखा देता रहा। तो इस पे परास कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दाऊद साहब बहुत हौसले से कहते हैं कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, लेकिन तुम्हें हर हाल में शिवरा और शामिर को अलग करना होगा। ये बात सुनकर इस पे फराज बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तो इस पे फराज कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब कुछ कैसे करोगे, लेकिन मुझे अपना बेटा वापस चाहिए और अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना होगा और नई बात याद रखना का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। दूसरी तरफ हारून साहब अपनी बेटी से कहते हैं अगर शामिर तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो तुम उसे भूल जाओ, तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। तो इसमें मेरे कहते कि ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, मैं शामिर से शादी करके ही रहूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। सुकैना शामिर को फोन करती है और उससे कहती है कि आपको इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी और इस तरह नहीं भागना चाहिए था। तो इस पे शामिर कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं शिवरा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हकीकत जानने के बाद शिवरा मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और वो मेरा शक्ल भी देखना नहीं चाहती और मैं शिवरा की नफरत को इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस पे सुकैना कहते हैं कि शामिर भाई आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। शामिर कहता है कि मैं फैसला कर चुका हूँ, अगर शिवरा मुझसे कहे कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और उसे अपना शक्ल ना दिखाओ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। सुकैना बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि भाई आपने मेरे खातिर और हमारे घर के खातिर क्या कुछ नहीं किया, अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है, तुम परेशान ना हो भाई, और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं तुम्हें और शिवरा को एक होकर रहूंगी। ये बात सुनकर इस पे शामिर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ दाऊद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और परास को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमेशा से मुझे धोखा देते रहे, तुम्हें पता भी था और तुम हर बार कहते रहे कि वो इस मुल्क में नहीं है और शामिर हमेशा हमें धोखा देता रहा। तो इस पे परास कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ।
दाऊद साहब बहुत हौसले से कहते हैं कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, लेकिन तुम्हें हर हाल में शिवरा और शामिर को अलग करना होगा। ये बात सुनकर इस पे फराज बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तो इस पे फराज कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम ये सब कुछ कैसे करोगे, लेकिन मुझे अपना बेटा वापस चाहिए, और अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना होगा, और नई बात याद रखना का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। दूसरी तरफ हारून साहब अपनी बेटी से कहते हैं, अगर शामिर तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो तुम उसे भूल जाओ, तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। तो इसमें मेरे कहते कि ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, मैं शामिर से शादी करके ही रहूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। सुकैना शामिर को फोन करती है और उससे कहती है कि आपको इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी और इस तरह नहीं भागना चाहिए था। तो इस पर शामिर कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं शिवरा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हकीकत जानने के बाद शिवरा मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और वो मेरा शक्ल भी देखना नहीं चाहती, और मैं शिवरा की नफरत को इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस पे सुकैना कहता है कि शामिर भाई आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। शामिर कहता है कि मैं फैसला कर चुका हूँ, अगर शिवरा मुझसे कहे कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और उसे अपना शक्ल ना दिखाओ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। सुकैना बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि भाई आपने मेरे खातिर और हमारे घर के खातिर क्या कुछ नहीं किया, अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है, तुम परेशान ना हो भाई, और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं तुम्हें और शिवरा को एक होकर रहूंगी। ये बात सुनकर इस पे शामिर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ दाऊद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और फराज को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमेशा से मुझे धोखा देते रहे, तुम्हें पता भी था और तुम हर बार कहते रहे कि वो इस मुल्क में नहीं है, और शामिर हमेशा हमें धोखा देता रहा। तो इस पे फराज कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दाऊद साहब बहुत हौसले से कहते हैं कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, लेकिन तुम्हें हर हाल में शिवरा और शामिर को अलग करना होगा। ये बात सुनकर इस पे फराज बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तो इस पे फराज कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब कुछ कैसे करोगे, लेकिन मुझे अपना बेटा वापस चाहिए, और अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना होगा, और नई बात याद रखना का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। दूसरी तरफ हारून साहब अपनी बेटी से कहते हैं, अगर शामिर तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो तुम उसे भूल जाओ, तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। तो इसमें मेरे कहते कि ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, मैं शामिर से शादी करके ही रहूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। सुकैना शामिर को फोन करती है और उससे कहती है कि आपको इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी और इस तरह नहीं भागना चाहिए था। तो इस पर शामिर कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं शिवरा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हकीकत जानने के बाद शिवरा मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और वो मेरा शक्ल भी देखना नहीं चाहती, और मैं शिवरा की नफरत को इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस पे सुकैना कहता है कि शामिर भाई आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। शामिर कहता है कि मैं फैसला कर चुका हूँ, अगर शिवरा मुझसे कहे कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और उसे अपना शक्ल ना दिखाओ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। सुकैना बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि भाई आपने मेरे खातिर और हमारे घर के खातिर क्या कुछ नहीं किया, अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है, तुम परेशान ना हो भाई, और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं तुम्हें और शिवरा को एक होकर रहूंगी। ये बात सुनकर इस पे शामिर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ दाऊद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और फराज को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमेशा से मुझे धोखा देते रहे, तुम्हें पता भी था और तुम हर बार कहते रहे कि वो इस मुल्क में नहीं है, और शामिर हमेशा हमें धोखा देता रहा। तो इस पे फराज कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दाऊद साहब बहुत हौसले से कहते हैं कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, लेकिन तुम्हें हर हाल में शिवरा और शामिर को अलग करना होगा। ये बात सुनकर इस पे फराज बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तो इस पे फराज कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब कुछ कैसे करोगे, लेकिन मुझे अपना बेटा वापस चाहिए, और अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना होगा, और नई बात याद रखना का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। दूसरी तरफ हारून साहब अपनी बेटी से कहते हैं, अगर शामिर तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो तुम उसे भूल जाओ, तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। तो इस पे मेरे कहते कि ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, मैं शामिर से शादी करके ही रहूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। सुकैना शामिर को फोन करती है और उससे कहती है कि आपको इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी और इस तरह नहीं भागना चाहिए था। तो इस पर शामिर कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं शिवरा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हकीकत जानने के बाद शिवरा मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और वो मेरा शक्ल भी देखना नहीं चाहती, और मैं शिवरा की नफरत को इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस पे सुकैना कहता है कि शामिर भाई आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। शामिर कहता है कि मैं फैसला कर चुका हूँ,
अगर शिवराम उसे कहे कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और उसे अपना शक्ल ना दिखाओ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। सुकीना बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि भाई आपने मेरे खातिर और हमारे घर के खातिर क्या कुछ नहीं किया, अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है, तुम परेशान ना हो भाई, और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं तुम्हें और शिवरा को एक होकर रहूंगी। ये बात सुनकर इस पे शामिर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ दाऊद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और परास को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमेशा से मुझे धोखा देते रहे, तुम्हें पता भी था और तुम हर बार कहते रहे कि वो इस मुल्क में नहीं है, और शामिर हमेशा हमें धोखा देता रहा। तो इस पे परास कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दाऊद साहब बहुत हौसले से कहते हैं कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, लेकिन तुम्हें हर हाल में शिवरा और शामिर को अलग करना होगा। ये बात सुनकर इस पे परास बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तो इस पे परास कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब कुछ कैसे करोगे, लेकिन मुझे अपना बेटा वापस चाहिए, और अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना होगा, और नई बात याद रखना का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। दूसरी तरफ हारून साहब अपनी बेटी से कहते हैं अगर शामिर तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो तुम उसे भूल जाओ, तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। तो इसमें मेरे कहते कि ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, मैं शामिर से शादी करके ही रहूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। सुकीना शामिर को फोन करती है और उससे कहती है कि आपको इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी और इस तरह नहीं भागना चाहिए था। तो इस पर शामिर कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं शिवरा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हकीकत जानने के बाद शिवरा मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और वो मेरा शक्ल भी देखना नहीं चाहती, और मैं शिवरा की नफरत को इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस पे सुकीना कहते कि शामिर भाई आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। शामिर कहता है कि मैं फैसला कर चुका हूँ, अगर शिवरा मुझसे कहे कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और उसे अपना शक्ल ना दिखाओ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। सुकीना बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि भाई आपने मेरे खातिर और हमारे घर के खातिर क्या कुछ नहीं किया, अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है, तुम परेशान ना हो भाई, और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं तुम्हें और शिवरा को एक होकर रहूंगी। ये बात सुनकर इस पे शामिर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ दाऊद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और परास को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमेशा से मुझे धोखा देते रहे, तुम्हें पता भी था और तुम हर बार कहते रहे कि वो इस मुल्क में नहीं है, और शामिर हमेशा हमें धोखा देता रहा। तो इस पे परास कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दाऊद साहब बहुत हौसले से कहते हैं कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, लेकिन तुम्हें हर हाल में शिवरा और शामिर को अलग करना होगा। ये बात सुनकर इस पे परास बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तो इस पे परास कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब कुछ कैसे करोगे, लेकिन मुझे अपना बेटा वापस चाहिए, और अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना होगा, और नई बात याद रखना का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। दूसरी तरफ हारून साहब अपनी बेटी से कहते हैं अगर शामिर तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो तुम उसे भूल जाओ, तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। तो इसमें मेरे कहते कि ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, मैं शामिर से शादी करके ही रहूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। सुकीना शामिर को फोन करती है और उससे कहती है कि आपको इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी और इस तरह नहीं भागना चाहिए था। तो इस पर शामिर कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं शिवरा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हकीकत जानने के बाद शिवरा मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और वो मेरा शक्ल भी देखना नहीं चाहती, और मैं शिवरा की नफरत को इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस पे सुकीना कहता है कि शामिर भाई आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। शामिर कहता है कि मैं फैसला कर चुका हूँ, अगर शिवरा मुझसे कहे कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और उसे अपना शक्ल ना दिखाओ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। सुकीना बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि भाई आपने मेरे खातिर और हमारे घर के खातिर क्या कुछ नहीं किया, अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है, तुम परेशान ना हो भाई, और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं तुम्हें और शिवरा को एक होकर रहूंगी। ये बात सुनकर इस पे शामिर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ दाऊद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और परास को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमेशा से मुझे धोखा देते रहे, तुम्हें पता भी था और तुम हर बार कहते रहे कि वो इस मुल्क में नहीं है, और शामिर हमेशा हमें धोखा देता रहा। तो इस पे परास कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दाऊद साहब बहुत हौसले से कहते हैं कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, लेकिन तुम्हें हर हाल में शिवरा और शामिर को अलग करना होगा। ये बात सुनकर इस पे फराज बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तो इस पे फराज कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब कुछ कैसे करोगे, लेकिन मुझे अपना बेटा वापस चाहिए, और अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना होगा, और नई बात याद रखना का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। दूसरी तरफ हारून साहब अपनी बेटी से कहते हैं अगर शामिर तुमसे
محبت نہیں کرتا تو تم اسے بھول جاؤ، تمہارے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے تو اس پہ میرے کہتے کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں شامر سے شادی کر کے ہی رہوں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سکینہ شامر کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کو اتنی جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے تھی اور اس طرح نہیں بھاگنا چاہیے تھا۔ تو اس پہ شامر کہتا ہے کہ تمہیں تو پتا ہے کہ میں شیورا سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن حقیقت جاننے کے بعد شیورا مجھ سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتی ہے اور وہ میرا شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی اور میں شیورا کی نفرت کو اس طرح برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس پہ سکینہ کہتے کہ شامر بھائی آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا سا وقت لگے گا۔ شامر کہتا ہے کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، اگر شیورا مجھ سے کہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور اسے اپنا شکل نہ دکھاؤ تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ سکینہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی آپ نے میرے خاطر اور ہمارے گھر کے خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اب جو کچھ بھی کرنا ہے مجھے کرنا ہے، تم پریشان نہ ہو بھائی، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور شیورا کو ایک ہو کر رہوں گی۔ یہ بات سن کر اس پہ شامر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف داؤد صاحب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور پراس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اس سے کہتے کہ تم ہمیشہ سے مجھے دھوکہ دیتے رہے، تمہیں پتہ بھی تھا اور تم ہر بار کہتے رہے کہ وہ اس ملک میں نہیں ہے، اور شامر ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیتا رہا۔ تو اس پہ پراس کہتا ہے کہ اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ داؤد صاحب بہت غصے سے کہتے ہیں کہ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، مجھے نہیں پتا کہ تم کیسے کرو گے، لیکن تمہیں ہر حال میں شیورا اور شامر کو الگ کرنا ہوگا۔ یہ بات سن کر اس پہ پراس بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اس پہ پراس کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تمہیں 2 دن کا ٹائم دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ تم یہ سب کچھ کیسے کرو گے، لیکن مجھے اپنا بیٹا واپس چاہیے، اور اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ یہ بات یاد رکھنا کا انجام بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ دوسری طرف ہارون صاحب اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اگر شامر تم سے محبت نہیں کرتا تو تم اسے بھول جاؤ، تمہارے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے تو اس پہ میرے کہتے کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں شامر سے شادی کر کے ہی رہوں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سکینہ شامر کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کو اتنی جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے تھی اور اس طرح نہیں بھاگنا چاہیے تھا۔ تو اس پہ شامر کہتا ہے کہ تمہیں تو پتا ہے کہ میں شیورا سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن حقیقت جاننے کے بعد شیورا مجھ سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتی ہے اور وہ میرا شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی اور میں شیورا کی نفرت کو اس طرح برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس پہ سکینہ کہتے ہیں کہ شامر بھائی آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا سا وقت لگے گا۔ شامر کہتا ہے کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، اگر شیورا مجھ سے کہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور اسے اپنا شکل نہ دکھاؤ تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ سکینہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی آپ نے میرے خاطر اور ہمارے گھر کے خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اب جو کچھ بھی کرنا ہے مجھے کرنا ہے، تم پریشان نہ ہو بھائی، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور شیورا کو ایک ہو کر رہوں گی۔ یہ بات سن کر اس پہ شامر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف داؤد صاحب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور پراس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اس سے کہتے کہ تم ہمیشہ سے مجھے دھوکہ دیتے رہے، تمہیں پتہ بھی تھا اور تم ہر بار کہتے رہے کہ وہ اس ملک میں نہیں ہے، اور شامر ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیتا رہا۔ تو اس پہ پراس کہتا ہے کہ اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ داؤد صاحب بہت غصے سے کہتے ہیں کہ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، مجھے نہیں پتا کہ تم کیسے کرو گے، لیکن تمہیں ہر حال میں شیورا اور شامر کو الگ کرنا ہوگا۔ یہ بات سن کر اس پہ پراس بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اس پہ پراس کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تمہیں 2 دن کا ٹائم دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ تم یہ سب کچھ کیسے کرو گے، لیکن مجھے اپنا بیٹا واپس چاہیے، اور اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ یہ بات یاد رکھنا کا انجام بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ دوسری طرف ہارون صاحب اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اگر شامر تم سے محبت نہیں کرتا تو تم اسے بھول جاؤ، تمہارے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے تو اس پہ میرے کہتے کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں شامر سے شادی کر کے ہی رہوں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سکینہ شامر کو فون کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ کو اتنی جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے تھی اور اس طرح نہیں بھاگنا چاہیے تھا۔ تو اس پہ شامر کہتا ہے کہ تمہیں تو پتا ہے کہ میں شیورا سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن حقیقت جاننے کے بعد شیورا مجھ سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتی ہے اور وہ میرا شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی اور میں شیورا کی نفرت کو اس طرح برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس پہ سکینہ کہتے ہیں کہ شامر بھائی آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا سا وقت لگے گا۔ شامر کہتا ہے کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، اگر شیورا مجھ سے کہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور اسے اپنا شکل نہ دکھاؤ تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ سکینہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی آپ نے میرے خاطر اور ہمارے گھر کے خاطر کیا کچھ نہیں کیا،
اب جو کچھ بھی کرنا ہے مجھے کرنا ہے، تم پریشان نہ ہو بھائی، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور شبرا کو ایک ہو کر رہوں گی۔ یہ بات سن کر اس پہ شامر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف داؤد صاحب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور پراز کو اپنے پاس بلاتے اور اس سے کہتے کہ تم ہمیشہ سے مجھے دھوکہ دیتے رہے، تمہیں پتہ بھی تھا اور تم ہر بار کہتے رہے کہ وہ اس ملک میں نہیں ہے، اور شامر ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیتا رہا۔ تو اس پہ پراز کہتا ہے کہ اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ داؤد صاحب بہت غصے سے کہتے ہیں کہ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، مجھے نہیں پتا کہ تم کیسے کرو گے، لیکن تمہیں ہر حال میں شبرا اور شامر کو الگ کرنا ہوگا۔ یہ بات سن کر اس پہ پراز بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اس پہ پراز کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تمہیں 2 دن کا ٹائم دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ تم یہ سب کچھ کیسے کرو گے، لیکن مجھے اپنا بیٹا واپس چاہیے، اور اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ یہ بات یاد رکھنا کا انجام بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ دوسری طرف ہارون صاحب اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اگر شامر تم سے محبت نہیں کرتا تو تم اسے بھول جاؤ، تمہارے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ تو اس پہ میرے کہتے کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں شامر سے شادی کر کے ہی رہوں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سکینہ شامر کو فون کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ کو اتنی جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے تھی اور اس طرح نہیں بھاگنا چاہیے تھا۔ تو اس پہ شامر کہتا ہے کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں شبرا سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن حقیقت جاننے کے بعد شبرا مجھ سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتی ہے اور وہ میرا شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، اور میں شبرا کی نفرت کو اس طرح برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس پہ سکینہ کہتے ہیں کہ شامر بھائی آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا سا وقت لگے گا۔ شامر کہتا ہے کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، اگر شبرا مجھ سے کہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور اسے اپنا شکل نہ دکھاؤ تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ سکینہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی آپ نے میرے خاطر اور ہمارے گھر کے خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اب جو کچھ بھی کرنا ہے مجھے کرنا ہے، تم پریشان نہ ہو بھائی، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور شبرا کو ایک ہو کر رہوں گی۔ یہ بات سن کر اس پہ شامر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف داؤد صاحب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور پراز کو اپنے پاس بلاتے اور اس سے کہتے کہ تم ہمیشہ سے مجھے دھوکہ دیتے رہے، تمہیں پتہ بھی تھا اور تم ہر بار کہتے رہے کہ وہ اس ملک میں نہیں ہے، اور شامر ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیتا رہا۔ تو اس پہ پراز کہتا ہے کہ اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ داؤد صاحب بہت غصے سے کہتے ہیں کہ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، مجھے نہیں پتا کہ تم کیسے کرو گے، لیکن تمہیں ہر حال میں شبرا اور شامر کو الگ کرنا ہوگا۔ یہ بات سن کر اس پہ پراز بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اس پہ پراز کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تمہیں 2 دن کا ٹائم دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ تم یہ سب کچھ کیسے کرو گے، لیکن مجھے اپنا بیٹا واپس چاہیے، اور اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ یہ بات یاد رکھنا کا انجام بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ دوسری طرف ہارون صاحب اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اگر شامر تم سے محبت نہیں کرتا تو تم اسے بھول جاؤ، تمہارے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ تو اس پہ میرے کہتے کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں شامر سے شادی کر کے ہی رہوں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سکینہ شامر کو فون کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ کو اتنی جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے تھی اور اس طرح نہیں بھاگنا چاہیے تھا۔ تو اس پہ شامر کہتا ہے کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں شبرا سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن حقیقت جاننے کے بعد شبرا مجھ سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتی ہے اور وہ میرا شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، اور میں شبرا کی نفرت کو اس طرح برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس پہ سکینہ کہتے ہیں کہ شامر بھائی آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا سا وقت لگے گا۔ شامر کہتا ہے کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، اگر شبرا مجھ سے کہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور اسے اپنا شکل نہ دکھاؤ تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ سکینہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی آپ نے میرے خاطر اور ہمارے گھر کے خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اب جو کچھ بھی کرنا ہے مجھے کرنا ہے، تم پریشان نہ ہو بھائی، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور شبرا کو ایک ہو کر رہوں گی۔ یہ بات سن کر اس پہ شامر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف داؤد صاحب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور پراز کو اپنے پاس بلاتے اور اس سے کہتے کہ تم ہمیشہ سے مجھے دھوکہ دیتے رہے، تمہیں پتہ بھی تھا اور تم ہر بار کہتے رہے کہ وہ اس ملک میں نہیں ہے، اور شامر ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیتا رہا۔ تو اس پہ پراز کہتا ہے کہ اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ داؤد صاحب بہت غصے سے کہتے ہیں کہ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، مجھے نہیں پتا کہ تم کیسے کرو گے، لیکن تمہیں ہر حال میں شبرا اور شامر کو الگ کرنا ہوگا۔ یہ بات سن کر اس پہ پراز بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اس پہ پراز کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تمہیں 2 دن کا ٹائم دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ تم یہ سب کچھ کیسے کرو گے، لیکن مجھے اپنا بیٹا واپس چاہیے، اور اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ یہ بات یاد رکھنا کا انجام بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ دوسری طرف ہارون صاحب اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اگر شامر تم سے محبت نہیں کرتا تو تم اسے بھول جاؤ، تمہارے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ تو اس پہ میرے کہتے کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں شامر سے شادی کر کے ہی رہوں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔
सुकैना शामिर को फोन करती है और उससे कहती है कि आपको इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी और इस तरह नहीं भागना चाहिए था। तो इस पे शामिर कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं शिवरा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हकीकत जानने के बाद शिवरा मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और वो मेरा शक्ल भी देखना नहीं चाहती और मैं शिवरा की नफरत को इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस पे सुकैना कहते हैं कि शामिर भाई आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। शामिर कहता है कि मैं फैसला कर चुका हूँ, अगर शिवरा मुझसे कहे कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और उसे अपना शक्ल ना दिखाओ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। सुकैना बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि भाई आपने मेरे खातिर और हमारे घर के खातिर क्या कुछ नहीं किया, अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है, तुम परेशान ना हो भाई, और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं तुम्हें और शिवरा को एक होकर रहूंगी। ये बात सुनकर इस पे शामिर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ दाऊद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और परास को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमेशा से मुझे धोखा देते रहे, तुम्हें पता भी था और तुम हर बार कहते रहे कि वो इस मुल्क में नहीं है और शामिर हमेशा हमें धोखा देता रहा। तो इस पे परास कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दाऊद साहब बहुत हौसले से कहते हैं कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, लेकिन तुम्हें हर हाल में शिवरा और शामिर को अलग करना होगा। ये बात सुनकर इस पे परास बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तो इस पे परास कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब कुछ कैसे करोगे, लेकिन मुझे अपना बेटा वापस चाहिए और अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना होगा और नई बात याद रखना का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। दूसरी तरफ हारून साहब अपनी बेटी से कहते हैं अगर शामिर तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो तुम उसे भूल जाओ, तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। तो इसमें मेरे कहते कि ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, मैं शामिर से शादी करके ही रहूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। सुकैना शामिर को फोन करती है और उससे कहती है कि आपको इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी और इस तरह नहीं भागना चाहिए था। तो इस पे शामिर कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं शिवरा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हकीकत जानने के बाद शिवरा मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और वो मेरा शक्ल भी देखना नहीं चाहती और मैं शिवरा की नफरत को इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस पे सुकैना कहते हैं कि शामिर भाई आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। शामिर कहता है कि मैं फैसला कर चुका हूँ, अगर शिवरा मुझसे कहे कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और उसे अपना शक्ल ना दिखाओ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। सुकैना बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि भाई आपने मेरे खातिर और हमारे घर के खातिर क्या कुछ नहीं किया, अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है, तुम परेशान ना हो भाई, और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं तुम्हें और शिवरा को एक होकर रहूंगी। ये बात सुनकर इस पे शामिर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ दाऊद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और परास को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमेशा से मुझे धोखा देते रहे, तुम्हें पता भी था और तुम हर बार कहते रहे कि वो इस मुल्क में नहीं है और शामिर हमेशा हमें धोखा देता रहा। तो इस पे परास कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दाऊद साहब बहुत हौसले से कहते हैं कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, लेकिन तुम्हें हर हाल में शिवरा और शामिर को अलग करना होगा। ये बात सुनकर इस पे परास बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तो इस पे परास कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब कुछ कैसे करोगे, लेकिन मुझे अपना बेटा वापस चाहिए और अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना होगा और नई बात याद रखना का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। दूसरी तरफ हारून साहब अपनी बेटी से कहते हैं अगर शामिर तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो तुम उसे भूल जाओ, तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। तो इसमें मेरे कहते कि ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, मैं शामिर से शादी करके ही रहूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। सुकैना शामिर को फोन करती है और उससे कहती है कि आपको इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी और इस तरह नहीं भागना चाहिए था। तो इस पे शामिर कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं शिवरा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हकीकत जानने के बाद शिवरा मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और वो मेरा शक्ल भी देखना नहीं चाहती और मैं शिवरा की नफरत को इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस पे सुकैना कहते हैं कि शामिर भाई आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। शामिर कहता है कि मैं फैसला कर चुका हूँ, अगर शिवरा मुझसे कहे कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और उसे अपना शक्ल ना दिखाओ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। सुकैना बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि भाई आपने मेरे खातिर और हमारे घर के खातिर क्या कुछ नहीं किया, अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है, तुम परेशान ना हो भाई, और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं तुम्हें और शिवरा को एक होकर रहूंगी। ये बात सुनकर इस पे शामिर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ दाऊद साहब बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और परास को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमेशा से मुझे धोखा देते रहे, तुम्हें पता भी था और तुम हर बार कहते रहे कि वो इस मुल्क में नहीं है और शामिर हमेशा हमें धोखा देता रहा। तो इस पे परास कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ।
दाऊद साहब बहुत हौसले से कहते हैं कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, लेकिन तुम्हें हर हाल में शिवरा और शामिर को अलग करना होगा। ये बात सुनकर इस पे फराज बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तो इस पे फराज कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम ये सब कुछ कैसे करोगे, लेकिन मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। और